ତମେ ପୋଜ ଶିଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ପୋଜ ଶିଖେଇବା କଥା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଖାଅ ନିଅ ଖାଇବା ଲାଗି ମାମା ମାନେ ବି ଖାଉନ। बोला बोला फोटो टिकट गोटे दुब पकड़ सब काढ़ी पके कान देखा तो कान कौन नाई ना कौन दुब पड़गला सेमती आगे तो नांदी जाऊ नानी में राखी मैं सीतन बागू जासुनी मोर टेंशन कार चलेला तार तोर बांध है हैप्पी बर्थडे टू यू
କିଛି ଇତୁନାଲ ନା ଚାଲ इंदर राखी बन जाएगी ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ को मुझे कहली मन बाबू तो देमिन तो राखी बांधे मिनी कौन ना पूरी तो सेट बाय स्पेशल देमी चॉकलेट ଏଇଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ मारा ନମା ତ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲୁ हां पिंदे ମାରି ଦେବ ଟିକେ ଆଉ ଆଜି ନା ନା ମାରି ଦବା କରି ଥାଉ ସବୁବେଳେ ଘୁମନା ତ ଥାଉ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ବାବୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଚୁଲେଟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଦେଇକି बाबू गुंटा उड़ किए बांधिबो न बांधे तो गुंटा खाइ दो ଖାଇଦେବ ନା ଖାଇଦେବ गुंटा ऋतुरानी पाचिरानी ଲିଜନ ଆଗେ ଲିଜନ ଏଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗେ ଗଣି ଦେଲା ଲିଜନ ଜିତୁରାନି ଋତୁରାନି ପାଚିରାନି ତାର ଝିଅ ଟେଷ୍ଟି ରେ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଖଟା ନ ଯିଅ ତମ ଗୋଟେ ଏମିତି କେମିତି ଯୋଟ ଯା ମୁଁ ବାନ୍ଧିବ 50 ମୋ ଚକଲ ପାଚିକି ଚୁପୁ ଚୁପୁ କହି ଦଉ ଦିଟା ମିଠା ଦେଇଦଉ ପାଛେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଏଟା ମୁହଁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦେଖା ହୁଏ ଦେଖିଛୁ ନା ଏବେ ଦେଖୁନ ଦେଖାଉଛୁ ହଁ ଏ ଦେଖ ଏଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁଅର ରାତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଦେଖା ହୁଏ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଏଇଟା ନିକିତା ଆଣି ଆଇ ଟିକେ ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ ନିକୁତାର फाइनल ସି ବାନ୍ଧିବ ବାବୁ ପିଆ ତ ବାନ୍ଧିବ दिल फाइनल ମୋବାଇଲ ନାହିଁ ତ ଦେଇ ଆସିବ ବାନ୍ଧିବ ଯା ମିଠା ଆ କର ତା ପାଖରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ थैंक यू अच्छा जो तर सुआ कर दियो ଇ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଭାଇ ହେଇଛି ଭାଇ ଚକଲେଟ ଅଛି ନା ବେ ତା ମାମୁଁ अंजा दीटा में ତା ମାମୁଁ କି ନାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ମାଙ୍ଗିରେ ଲୋକଟା ଦେଖାଉ ନା ତତେ ଘୁଞ୍ଚି କେ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା ହାତ ପାଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦେ ଖାଲି ବୁଲେଇଲା ତା ଛାୟା ଡୁରି ନାକ ଫଟେଇ ଦବ ରାତି ବାଙ୍ଗ କହୁଛି ତାକୁ ଝିଅ ଜୁଆର ହେଇକି ଯିବ ए गोठी जाई गेला राती तो पाउल चैन वालांगर केत्र आनिलु ତୁମର ତିନିଟା आनी दिलो नी की सब ଆହୁରି ପୁଳେ ସବୁ ଟ୍ୟୁସନ ନବ ବା 10 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ରୁଟି ଖାଇବ ପିଠା ଦ୍ୱାରା ପାଇଲା ପୁଅ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଖୁଲିଗଲା ରେ ପଛୁଆ ଟାଣ एडी हो बे गुगुली ले ना गुगुली ଏଇ ପା ଏକା କଥା ता तो चारटा मिनट खाई से खाई परियोनी एडे बटा गुगुली से सेइडा खाइबा चारटा खाई दे राखी दे चारटा खाई ट्यूशन ସାଇ ତ ଆ ଜଣା କି करन अम्मा डांड पड़ता है ओ मन ये कुछ दे बाबा ई दो बदर ते जल्दी गाय ना भाई ये घास हो गई बाव ये तो सेवा हो लोग दी ये बड़ा घास खाएगी ने ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ନା ପାଖକୁ ଆଣ ଜଣ ପାଖକୁ ଆଣ ଜଣ ବନ୍ଧ ହଉଥିବ ଜଣ ପାଖକୁ ଆଣ ମୋମୋ ଆସୁଛି ଭାଇ ମତେ ତୋର ରହିଲା ରାଣ ମୋମୋ ଆସୁଛି ତ ତମ ହଁ आई सपोर्ट घरे की थिया लाइट
ଘାସ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ। ହଁ ସେଇ ଠିକ ଅଛି 6ଟା କଣ यही तो वंदे मातरम बुंदिया खाई पेट गरम कूल फंक्शन में जीव पुछुगा जा खराब होला सेटा नहीं पूरा लास्ट नहीं मार साथ हे गीत गावे भाई तोते मोर रोहिला राणो कोई बोली कोथा पदिए टाणो चावरे कौन तापरा मन नहीं गम जबरदस्ती जाए एती मन रे छेती बंदे बंदे मातरम बुंदिया खाई पेट गरम जीपा देखो तो घास खाया कौन खाओ चावल ऐसा घास घासटा बढ़िया ना केवल आगे वीडियो पड़ी लाइन पे कोड बढ़िया स्टेटस स्टार्ट करने ये जो बोलता यस मैं बड़ा भाई ना है बढ़िया रो हम खोल दिए 7टा ए बोल तो करो वीडियोटा मागी मोर पैसा पत्र मागी हम तो 70 को एवढ माराय दे 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 वीडियो भारी बोल से कोलू दे रा ए ये जगन्नाथ की बानी तो अपना बांझ से बड़े बात के लिए कर रहे आपने ये दिखाना कि मैं खराब भल किंतु ऐसा ये गाय ना ठाकुर मते ए बोल चुप बदमाशी सब जगह चले धीरे से मुंडा काम कोठन का ओटा बांधे कोई से जानी पर नेपाल सगला में ମୋ बेसी ପାଇଁ କୋଉଟା ଆଣିଛୁ ଏତେ ଯାଇ ଜାଣିନି देखो कौन कुड़ी कुड़ी आनते जीव ना बिल्ली को जीव रुआ गुड़ा कर हम मन हो तो तुका तो लास्ट तो सान बुझी पारछ तो भौंतते मोर रोइला ए बारे की नेपाल पैसा जमा टंका दे और पर है बस आ बढ़िया ला भौंतते मोर रोइला राणा मागे बनी तो फास्ट के बंदे थोड़ा मोई है जोड़ी के नहीं मैं मान लूंगी घास रोपनी कैसे फास्ट के बंद ए दोन ना बे तुम घर आस्ती बंद फास्ट बांधिला पूजान और बांधी के आस्ती हो तो मुझे पहले वीडियो करने के बोला सिक्कियो मो पुनः झाड़ा बुलिया बेच दियो दीपक भौंटा झाड़ा बुलिया ना ना चले दे झाड़ा ଟିକେ କଷ୍ଟ କର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ନେପାଳ ଅଛି ରେ କାଟ କାଟିଲା ମୋ ପାଇଁ ଏଥର କୋ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବା ଫାଇନା खान मुझे मिठा मिठा लगू ଘାସ ହଁ ଘାସ ଚୁବେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ କେମିତି
दुबो का सवा कौन खराब ना ये करी टुप्पीटा काट दे दिल खान बड़ा बना ये कर दिल खान बड़ा हम खाई बगा मारेगा मत खाली आउ दे पत्ता दे दे मुझे ବେ ହବନି ବେ ଆହୁରି ଆସିବେ कौन है सबको चावल मारे पूरे कौन भी ढाई के जल्दी से बा दुबो तांगा बुके उठा नहीं बेजा किछि सिक्की नहीं देला ढेमिनी गुड़ीदार मां दीपली पियोला हां दीपे की रखि देला बा अरे ने देसिल मार सब पता है पका पेन पड़ेगा आउ से डाकिले आसी कर दिबो बोले दीपनगा ध्यान से ले देई जे इता तो पाखरते थुए देख आखि की बोली गे करी दे ऑन दिया चल रे खुपड़ी आसी किछि वो सो साइड पर एक दो लोग बहुत कुछ सरला ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭଳିଆ ହେଲା ଗୁଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଙ୍କା ହେଇଗଲା ହେଲା କାଇଁ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ମୋର ବଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛି? ତୋର ନୁହଁ କାନ ଦେଖ ବଙ୍କା କାନା ତା ବାପା ଭଳିଆ ପାଦ ମୋର ନୁହେଁ ବଙ୍କା ବାପା ଭଳିଆ ତାର ପାଦଟା ହବ ଆଉ ଗଣ୍ଠି ବୁଲୁଛି ଏଇ ସପୋର୍ଟଟା ନାଇଁ ହେଲ କୋଡା ମତେ ରାନ୍ଧି ଦେ ଦବୁ ନା ଏଣେ କାଟି ଦେ ଦବୁ ଏଣେ କାଢି ଦେ ଦବୁ ସବୁ ତ ମୁଁ କରିଦେବି ତୁ କଣ କରିବୁ भाई तते मोर जाग बढ़िया କୋଉଠି ପାଖ କିଏ ପାଖ हेलो गाइस ये तो जानी पारथि आपनकर ऋतु आमे कुआडे जाउछु जदि जानिया पई चाहउचंदी ताने वीडियोटा को लास्ट पर्यंत देखिबे देखो एटा से कोन खाउछ आपण मन जदि जानि दिबे ताने निश्चिंत कमेंट माध्यम रे हमको जणाइबे एडा हम गाँ तारिणी मंदिर आपण माने भी दर्शन कर दियंतु आमे माने भी दर्शन कर दउछु देखो एटी पेड़ा बिछे के खाइबार व्यस्त देखु जुआडे आसिला सियाडे खाइबा चिंता तार ए बापा हम छाड़ते जाउचंती हम सहित ऋतु ए गछ जानिया पई इच्छा आपण माने जे जानिथिबे ए गछटा की गछ कमेंट माध्यम रे जणाइबे कथा चली देख गपदार पूरा व्यस्त आ अल्प बाट रही आम कि पहुँची मो मामू घर माने ऋतुंग घर जाए पहुँची जीवु अल्प बाट रही आम मार्केट में पहुँची जीवु ना ना बोल बोल एका दूसरे परदिन एका दूसरे परदिन दुआ दुई
ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ମାଇଲ କରିବାର କାହାର ବି ହେଳା ନାହିଁ। ରାଜ ହାଇ କର। ଦିଆଥିଲି ତାରି ମାଗି ପାଚିଲାନି ନା କି ସେଇଟା? ନା ନା ଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଦେଇଦେଇଛି ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ମନା କରିଥିଲି ପୁଣି ମତେ କହିଲା ବାନ୍ଧେ ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ଅଧିକା ଗୋଟେ ଚାରିଟା ଗୋଟେ ନେଇ ବାଞ୍ଚୁ ନା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଖେଞ୍ଚି ଦେଇଛି ଇଗ୍ନୋର ମାର। କଣ ଉଠଉନୁ ମା କରିକି ନେଇଗଲେ ଉଫ୍, କି କଷ୍ଟ। ଦିଟା ମିଠା ଦବ ଖା ମୁକ୍ତ ନା 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 ମୁଁ ଖାଇବି ତୁ ଖା ନା ତାକୁ ହିଁ ଦେବି ତୁ ଦେ ମତେ କହେ ତମର କେତେଟା ଭଉଣୀ ଗଣିକି କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଗଣି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା?